basig mabangganin ng start. Ayun, grabe. Wow! Hanggang lamig, inside chip control. Laka, grabe Dylan Fabian. Wow, triple! Wow, grabe. Expert 250, pasok. 85cc, final hit mga idol. Anong nangyari doon? All shot! Wow! Andre Cruz, Andre nanguna. Cruz, ang pulamalok. Pangalawa, Palong by Zaira Zaira Paco. Paco. Ayun, AJ Tolentino, ikatulo. Wow, grabe Okay. talaga. Andre Cruz, Zaira Paco, Tolentino, Balita. Wow, grabe. Gab Boy, Abista. Pinila. Papas ba ng isa sa? Si Gab. Yes! Ayun, grabe. Narang kalaban ni Cortez. Okay, kinahanglan mo dito sa starting area o gubang tanods or police? Dakin. Kinahanglan mo tanod sa starting line or police? Request me ka, mga tao, mag-listen to control, basig mabangganin nag-start. Ayun, grabe. Wow, grabe. Hanggang lamig, inside chief o police niya or inserts. Yung mga barangay tanods, pipats. Palihog ko. Crowd control please sa starting line. Ma-request kami sa starting line for our crowd control. Laka, grabe Dylan Fabian. Okay, na dito si Jabari Joyce sa mga higala. Leading yapon mga idol. Ano yung si Tumulong from Number 1 Sumbonga. rider of 85cc mga idol. Nangunguna, Ate Cruz. Sundan mga idol, babae lang yan. Zaira Paco. Pangatlo, AJ Tolentino o Balita. Pang-apat, si Boy Pins ba na yung pang-upat sa? Boy Pins. Grabe! Si Triple! Grabe! Zaira Paco! Okay, Gab Baka talaga Abista. Zaira Paco! Grabe! Grabe naman talagang pangyayari kay Zaira Paco. Bay, no? Okay, waiting area. Novice Power Enduro. Waiting area. Novice Power Enduro. Pero bigay lang siya tungkol kay babae man sa lalaki kalaban. Ayun o, Aldrich Cross mga idol ha. Yung pinakilala Gab natin mga Abista. idol. From Pulumulong Town. Dylan Fabian of Cotabato. Manila. Wow, grabe. Gentle Player from Golden Boy from Tutukan, Davao de Oro. Lakas na sa 85. Jabari Joyce from Davao Occidental. Jazz. Wow, grabe oy. Zaira Paco. Wow, triple! Wow, grabe. Grabe naman talaga si Zaira Bay, no? O triple, parang 450 ang baon. AJ Tolentino. Tira ng tir. Tatatat. Papapap. Grabe. Grabe. Oy! Malaka Ang din ang galing! Fabian. Tinirahan si Gab Abista. Tinirahan ni Dylan Fabian. Kapabista rin yun. Ayun! Wow! Wex talaga. Wow, grabe. Talagang magaling. Grabe Kapabista. Alright. Nilagot na mga Hindi subok ko sa nakilala gitsit na ko. si Kapabista. Wow, Nilagot na mga grabe. singit-singit. Mga subok. Triple Kapabista o. Si Dylan Fabian. Okay, Jabari Joyce from Jazz. Hoy! Boss Chris Maningo in the house. Oy, Boss Chris. Mga idol, oh. Maing hapon na Boss Chris. Kukita niya mo gapon. Naglipay kay gapon Boss Chris ba? Back to back sa ng kanyang young rider. No? Boss Chris Maningo ng Poton Jansa. Oy. Andre Cruz. Nangunguna pa rin. Ayun, Aldrich Cross. Okay, coming up next. It's a wonderful day on the Expert 250. Nandyan yung rider ni Kong Dinan Hernandez, CJ Maningo. Grabe naman talaga mga pangyayari ngayon sa mga bata. No? Ayan. Ay, hi. Nangunguna pa rin, Andre Cruz. From Pulamanok. Yan kasunod. Tika lang. Ayun, Aldrich Cross. Grabe talaga. Okay, overlap pala yung iba. Overlap.
sobrang lakas na Okay, talaga. Syra, Walang nasa makakapigil mga pangalawa. idol sa 85cc. Kay Toy. Aldrich Cross. Noy, grabe naman One of the talaga ang most powerful batang sa ito. Mindanao sa 85cc mga idol. Boy Sarago, papapap. Talo pa ang mga lalaki. Oh. Okay, Andre Cruz for the second flag. Ramon, triple! Grabe, Grabe. nag-iisang nag-triple yung Second kapita mga flag, idol. Andre Cruz Syra sa Paco. Bulabalok. Second. Wow, triple again. Syra Wow! Woo! Uhahay. Champion mga idol ah. Grabe Aldrich talaga Cruz, ang champion batang ito. sa tuwang 85cc. Syra Paco ikalawa. Alright, next in line. Tayo na to The ikatulo. most awaited part, ang Expert 250. No? Inaabangan. AJ Expert Tolentino. 250. Alam mo, laban sa 85. Hoy, Wow, Dylan Fabian. Okay, for our crowd control, we would like to request dito sa starting line kaya hindi sila magbuwis ang mga motor. Ano Kung sa may hindi corner? mapaigad ang mga Okay lang tao. na mabista lang. Si Gab-Gab. Okay. Again, kusog biya For our kayo. B5,